Jatuh kaham, ani Takartala Block Committee TF ini 116তম anniversary birthday Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni जों पालायना थाङै दङ पालायलाय दङ आमोनो लगे जोंनि मिडिया ताथुक बजन्नम बेलायखौ हामबाय on behalf of TF निमिनाय जों बेलायखौ गर्बित एबं आनन्दित तामनि हमले जोंनि खरकसा हा बुबुग्रा যদিও বতাবো ক্রই ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও जों ताबो इने बाय मारजांमान परे जेहेतु राष्ट्रया एक समय तो जोंनि त्रिपुरा राज्य राष्ट्र दंमोन এবং মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ব सोंलाय बुमाव मानो ब खरकसा आधुनिक त्रिपुरार कारिगर तै कैसानके त्रिपुरी जातिर जनक जाबो सोंलाय बुमाव मानो এই হিসাবে ब তিনি চিনি ত্রিপুরা হাও পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ নাইসিগি নাইখানকে राजारो खालाय कालांमानि कीर्ति हेरिटेज बिल्डिंग हेरिटेज प्लेस जों नायसिं नायखे बंनि ताङै कालांमानि बरक सनाम कालांमानि रंनो जों ताबो दै गर्व खालायलाय दं तथापि जों दीर्घ अनेक बছর बामफ्रन शासनकालीन 25-30 বছর जों नुखा बिनि मुङै जेटा सिंगारबिल एयरपोर्ट बुमुंनानि बागैनाय बिनि मुंगै खालायनाय बागैनाय अनेक बार प्रस्ताव रजाक एमनकि 2009 सालो विधानसभा अधिवेशन सुदीप राय बर्मने बुखुबतै विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि मुङैनाय ओइ सिंगारबिल एयरपोर्टनि मुंनानै थों हनैनाय जखन एसेम्बलियाव सुदीप राय बर्मन प्रस्ताव दिसाव एकमात्र आफुरु 20टा एसटी सीटनि बिसिङाव चिनि बिजरान खालायबिले बयसनि बासाय साव जे अमङै माया तांगै अम इतिहास बाय बिजरित महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर द्वितीय विश्व युद्ध चलाकालीन तरिगरि खालायनाय अ जे एयारपोर्ट सानामाने बिनि मुङै सोंनानै नांगौ केन रवीन्द्रनाथनि मुङै नाय आप्रुसिनि बिजरान खलबासायनि पक्षाव किन्तु बाकी ताई 19 जन एमएलए सिनि एसटी ताई बाकी एमएलए मंत्री तंगनेर खरक कोनो आमनो सपोर्ट खाया सुदीप राय बर्मन पक्षनो सपोर्ट खायो इनका वान सुगै मानसों जे खालाय कालांनाय जे ताङै कालांनाय चिनि दखानि बागै देशनि बागै बरनि मुङै यावैनाय राजनीतिगतভাবে সাম্প্রদায়িকভাবে কেন আর রবীন্দ্রনাথ মুঙै চিনি দক্ষিণী বড়রক আমনো খানানি গলাই সাজাক কিন্তু তাবু বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইমানি ইয়াগুলো চিনি থানায় বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী তংফুরু এবং অমরসে আগে চিনি ত্রিপুরানি জনজাতি রংনি 응이নাय অর যে ভূমিপুত্র রংনি বিজয় রামফল চিনি আঞ্চলিক দল 응이নাय दिल्लीও राष्ट्रपति आरो अमुनि बागैनि बुम खायना बागैनि महाराजानि मुङैनाय आफुरु पिटिशन दाखिल खायजा बीजेपी गभर्नमेंट थाइमानि आगोलाव अमो बुम खाय रेखा बेलाय चिनि अरनि जारा भूमिपुत्र तंनायरो बेलाय खा तमथमा मानखा ताबु ब तिनि बोसोर खुब गर्बित आमोन बागै बिनि सानानि कबखौथ गोबां साजानाय दङ তিনি एमबीबी कलेज তিনি আগরতলাও অনেকটা ব যে সামতাংনা মারো এয়ারপোর্ট রক কলেজ রক এমনকি ব রাজা তংফুরু প্রথম আইন চালকাই রেখা যে চিনি অর যে তংনাই রক যে জায়গাও যে অধিকার খাই তংনাই রক অ জায়গা বরনি মুঙै नोंनाय नि बकासा মানে রেভিনিউ একটা ব আফরু আইন পাস খাই কিন্তু আ আইন যখন ভারত বাই অন্তর্ভুক্তিমান করে যতন আমো উঠবই খেবি এমনকি বিনি আমলো রিজার্ভ সিট যে খাই কালাম মানে মহারাজানি আমলো বীর বিক্রমনি আমলো
এবং রিজেন্ট টংফুর কাঞ্চন প্রভা দেবী চিনি বড় রকনি বাগিনায় যে একটা রিজার্ভ সিট খাই কালামমানে রিজার্ভ সিট তো আনি বসার সিমি তখন মানে অরণে ভূমিপুত্র রক তাই বাকি বড় হাবিমেয়া আবনব দুঃখের বিষয় তিনি সুকমিশনের গুরুত্ব নেয় আমনো শচীন সিং নামনো আবার উনি সবাই খেপ যাতা আবনো সোংতাবো আক্ষেপ মাপ হয় আবাগিনাই মিয়া সোংলুগো ইটুগো এবং খমলুগো অর যখন বনতিশ আলোচনা খাইপ্রো চিনি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুর পর্যন্ত দুঃখ প্রকাশ খাইয়া যে বিন বাবু কিরিট বিক্রম 100 কানি জিবি হসপিটাল টানা বাগির মানে আ জায়গাও কিরিট বিক্রম নিয়ে একটা স্টেজ উড়ানা বাগে সামানে আবো পর্যন্ত রোজা জ্ঞানে মিয়া দুঃখ প্রকাশ লাগে এমনকি মিয়া চিফ মিনিস্টার দङ বিনি সানানে কখনো কবাবন দङ তাই বিসি সালিয়া অশোক সাউইন আং অর কম মথা হাম্মাই